Mamari barakah salawat insyaallah. Yemega inrana naikia mai gadalle tanawat dingi wajah mana tu inrange. Amin. Iya, apalagi kupurmete wajah pabu pasti lepo ya tu. Iya, insyaallah. Tapi barakah na salawat pa apalagi dengan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad maupun cumi. Wah, ini saya bisa ijazahkan kepada Bapak Ibu. Tabaci nareko engkau hajat tata makutu-kutu, ya silahkan. Kalau belum bisa tercapai perbanyak salawat Jibril. Alhamdulillah Pak, ini terbukti baru-baru ini. Wadiki upita chat na jamaah aku ko pari-pari. Dia minta Ustadz doakan. Suami saya lagi ngetes mau masuk di satu perusahaan. Alhamdulillah tu kau nak aku masih je engkau chat na. Maka Ustadz itarime lakkaiku. Airo barakah salawat yemi rupa guruangi idi silahkan baca sebagai istri bacakan ini salawat Jibril sallallahu ala Muhammad maupun cumi wa dimutu yak kilo-kilongi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba buat dia elong-elong. Ya, bahkan sallallahu ala Muhammad cukup itu Pak pamegai insyaallah. Apapun hajatan kita memuari na ijabah pengallahu taala amin. Sini toma-toma lebiku jamaah tasbih yang insyaallah rimasiri pengallahu taala. Maka dari Allah Ta'ala di Quran malabina di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka dari Allah Ta'ala sininna tu matepoi itu kalau di Allah Ta'ala wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Au kuni ayatna pong Allah Taala mel ugaris bawahi. Makda nangka kiidi ye rupa tawe. Tuli itangai aga ye pura ipigau untuk asurimun rina pong Allah Taala. Wal tanzur, mari kita perhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Makdai panguluta Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka dawal tanzur nafsun ma qaddamat lighad idi rupa tawe nanjurkan kipong Allah Ta'ala sarekwamang iparis saling yale tapa iparese makada mapamula moto tinrota siaga ni dosa tapi gau siaga ni amala-amala dece pura tapi gau siaga ni tau pura icarita jana siaga ni yeti mutak masikir loripong Allah Ta'ala. Nah sabab magi kita akan menuju ke alam akhirat mengolor yolona pong Allah Ta'ala maka engkaki muhasabat tulip paris sialeta apalagi di nanagen kapa 20 sona na tama ulur ramalapah insyaallah memuarai pada rapi manamu nangkaki paris maka kualeta na sabab ulam mapaci yang ngolongang maka ipacing yaleta maka kue iparis sameman ni sampai pau pole Umar bin Khattab radhiyallahu an rimaseri pang Allah Ta'ala. Maka dari Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu parisameman ni alemu sebelum riparisaku mati risurimun rina pang Allah Ta'ala. Jadi betuan ada itimba-timba meman ni maka kuepa maka dah siaga ni ro sempajak bereja mata siaga ni ro dosata siaga niro amala-amala ta parellun iparis sama ke kue sarikwamang insyaallah nenapa istiqamah ka mamuari angka kilolongan isuruga pamasena pong Allah Ta'ala. Nah sabab magi pabu maiga mati resurimun rinna pong Allah Ta'ala to masesekali maiga ye manitu maka kue pa idi neleki kesempatan pong Allah Ta'ala nasa toma-toma lebita nasa nganre guruta iseseki menyaleta maka kue sebelum risurimun rina pong Allah Ta'ala masa sekali dilalang aku ramalabi na pong Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 42 dan 43 aga nasa pong Allah Ta'ala ma salakakum fi saqar aga tu pasabarennu na matama ko neraka sakar mape balimanan ni
qalu lam nakum minal musallin. Riwatuku tu iri lebok na yilinoy dek metohan ng kawas sampajang dek metohan ng kaupigoy surona pang Allah Ta'ala dek metohan ng kawas sideka dek metohan ng kaupakasingi sumpuloloku padaku rupa tao sehingga narampe si pang Allah Ta'ala rilalan na korang Quran surah Al-Mulk ayat 10 wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir makda ya roh pang Allah Ta'ala rampe aku ramalabi na may gamatu pa. Ketika pada taman ya kulalan naranaka, mapabalimanan ni makada bendenge, watuku tuari lebo na yelino, ang kamo kalau macio mas sapari, ang kamo kalau maberejama, ang kamo ka mas sampaja, ang kamo ka mas sideka, tengang kana okolalan na narakai, nenapa ni mas sesekali pa. Bahkan di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12, nareko engka ki masempaja subuh Jumat tulina baci puimang aga nasa pang Allah Ta'ala walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun aga nasa pang Allah Ta'ala itamanan ni semua para pelaku maksiat, para pendosa ita niye. Tongkai mapangat di okor di lebok na yelino itai. Maka dah neya wat dina pigau hanya bisa menundukkan kepalanya. Nakisur usihim. Mereka hanya bisa menundukkan kepalanya Pak Bu sambil berkata kepada Allah, Rabbana we puaku absarna. Witanya tu pacalamu puang witani. Nenapa ni maka dah si wasami'na. Angkani wengkaling ya tu pacalamu tu puang farjina nenapa ni napau maka dawe puang pali suka kasih okolino pali suka puang okolino farjina na'mal salihan pali suka okolino melo na masempajang melo na pakesingi berejamaku melo na pakesingi sikiriku melo na mapuasa melo na maseke dan lain sebagainya ketika Allah Pak Bu angkani mengulur yolona pang Allah Ta'ala kembali ke hadratullah minta kepada Allah farji'na na'mal salihan we puan pali suka melon abapide cekolino mustahil Allah akan kembalikan kita di dunia ini Pak Bu mustahil maka dah ke we puan pali suka kasih ajak na meta sesemua puan melon nak kasih masempajang ajak ta maka dah sesopa sijal lagi mustahil Allah akan kembalikan kita di dunia ini ajak ta maka dah sijang se di menek mustahil Allah kembalikan kita di dunia ini Pak ajak ta maka dah se di menek si di detik maka dah we puan pali suka okolino melo ka masikri ye bau melo upau maka dah Allah satu detik itu mustahil Allah akan kembalikan kita di dunia ini makanya Pak Bu tabe angkau pa wattu mega neleki pang Allah Ta'ala mari kita luangkan waktu kita untuk makaswi lori pang Allah Ta'ala nah sebab dek tu gaga alasan tak maka dah ustaz dek gaga waktu ku masempajang idi mi dek gaga nah sebab semua orang diberikan waktu luang tapi hanya sedikit orang bisa meluangkan waktunya untuk beribadah maka suyang lori pang Allah Ta'ala apalagi Pak Bu kita harus mawas diri harus mawas diri termasuk itu li pariseon na aleta maka dah jangan sampai termasuk mati tu macilaka riolona pang Allah Ta'ala nah sabab engkau hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai engkau kiritan ratan rana tu macilakai Pak Bu aga nasa Nabi alamatus saqawati arba'atu tan ratan rana tu macilakai Pak Bu epai tabe epak tan rana tu macilakai nasa Nabi yang pertama nisyanus sunubil madiyah wahia indallahil mahfuzah tanra pertama tu macilaka inari tu tuli nalupai dosa-dosana naikia makanja nataruna pong Allah Ta'ala ini Pak may tahu tu makakwe seolah-olah nalupai yero dosana pare makadalena ba makakwe makesing nasabak nalupai ni dosana nalupai ni makadalena pale biasa purang banoi manu na yano nalupai makada alena pare biasa pole male janda bolon na yano nalupai makada iya biasa ganggu yano iya biasa boto iya biasa minu kutu makwe nalupai mana ya nanapa merasa dirinya paling bersih
Itu tanda celaka pak orang yang pertama itu. Iya, jadi ajak lalu kinengka pak bu melupai dosa-dosa ta. Nah sabab magi narik yang lupai dosa-dosa ta berarti merasa ki makera mapacik ki anu makanja ki to makanja ki. Ya padahal makanja na taruna pong Allah taala ro dosai. Angka mana ni matu ipita angka mana matu pamalak na pak bu. Di makanya maka kue ajak lalu kinengka jangan sampai termasuk ki dalam tanda orang yang celaka alamatus saqawa. Yang kedua makadasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat amrudda. Tanda tau macilaka yang kedua to engkai mari ngerang sininna decenna tulini ngerang yero decenna pak bu nei kia de pairisang yero decenna na pigau ritarima gari pengallahu taala yare gari tollai mai ga maka koe pa de nang ngeralet decenna sampai na pau maka dau bendeng tania biasa manu yano de na sukses bendeng tania pasikole nureku de na sarjana bendeng tania bantu biasa pembangunan na kejalanan saya usulkan di nama kanja lalenge bendeng tania biasa bangun di masjid de na tak bangun masjid bendeng tania malengi modal ya ranuku de na mancaji to sukses alamui bendemu ya nasa mai ga makor pa ya. Sehingga itulah tanda orang yang celaka tuli engke melupai dosana nang ngeralengi papi decenna. Nah ini pak, jangan sampai ada orang seperti ini. Maka ketika kita sudah melakukan kebaikan, aja na tangerang terlupai engke pengallahu taala pala imati resurmon rina pengallahu taala. Semua ada balasannya pak, bahkan ya apalah ni rilalang Al-Quran malabina pengallahu taala Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 famay ya'mal mithqala sarratin tak bala itu famay ya'mal mithqala sarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala sarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil biji zarrah pa yaro biji zarrah menurut panritata ideologi becu pada kama-kamai teisaga kama-kama. Iya, yero kutuayang. Biasa leme kolimata, iset di leme de napaita. Makoro becu ipigau dosa, amala becu pada yero pa engkamana pamalena. Jadi ajak muta sombong, makong kaki pura pigau dece, nariko engka ki pura mak bangun masjid, nariko engka ki pura bantu tawe, taruh ni pong Allah taala palai. Nasabak nariko agi tatano kolino itu tu pamalena. Nariko dece tatano pabu insyaallah dece to pamalena suruga pamasena pong Allah taala. Tapi nariko ja dosa tulita pigau kolino ja to pamalena neraka wal iyazu billahi min zalim. Makanya pak ajak lalu kinengkai jangan sampai tulian lupai dosata napa yang ngerat dicipta nasa makre nabi ta'ala alamatus saqawa salah sidin ki tanra to macilaka berarti bahaya wat dijaji macilaka to ngaki nauzubillahi min zalim. Yang ketiga makadasi peman nabi ta wan nazru ila man fawqahu fid dunya nariko urusan lino we malak de makitariase. Nah ini salah satu tanda orang celaka pak. Narik urusan lino malah dek makita riasi. Mai ga mak kue pak. Aja je. Engkau lalu nape boleh bolana pura meli motor NMAX terbaru Muhammad. Sampai Mekke demam sampai tamak ke rumah sakit. Nasa malah dek masih riati. Iya tamak ke rumah sakit di namita yer boleh bolan pura meli motor NMAX terbaru. Neng kali karibana si makera pura meli auto Muhammad. Maka ngarin yer ke rumah sakit. Iya, NMAX lai terbaru na Mekke demam den oleh tiwi yer. Apalagi aku pura melio tu. Wat dijaji mati sojo ni. Nah sama lagi engke riati palanya ya rupa. Ni aja lalu kinang ke makita riase nariku urusan lino mai ga maka kue pa. Subhanallah. Nariku loy butinge maneng. Dega. Maka kanjak-kanjak ke mana. Nah sama lagi makusi na selaku ustaz. Di bahkan angka biasa pa. Tabi angka lalu keluarga ku tabi biasa nareko pure na pake robajunna ribut tinggi misalkan ku baranti iya di na melok matu pake o ku pare-pare iya itane mandi melok pake yero nasang harus terbaru si maka kue maga memang nasabak ni semana ni nasa si bawaku nareko upake si pemanya baju maga memang pura kang mas selfie na po kiri ku Facebook salam itu ku
Iya. Ini Pak, malah ada mak kita ya urusan lino di namilo di baru. Kepulak kita. Iya. Karena persoalan itu Pak. Weh, ni tema tu maka ada majelis taklim ini. Weh, kanjak mana pajil bana dari Bandung. Melo tu mapasang kalau mana makin ren. Nah, ini Pak, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Urusan lino malah ada mak kita riasi Pak. Subhanallah. Ini banyak terjadi Pak. Ketika misalkan tabe. Ya. Ada persoalan ini Pak. Ya, di di Sidrap kemarin diundang siapa ini? Artis luar biasa ini. Sampai saya lihat kabarnya di berita, subhanallah. Itu sumbangannya 84 juta. Oleh khusus patas bemas sumbang. Insyaallah mega nak barakah akhir. Betul. Yang kali ngakaribana kamu Pak. Nah, itu Pak. Ini tapi ini persoalan ini. Jadi jangan sampai ki angka kurupadi, jangan sampai. Yang keempat kata Nabi, tanda orang yang celaka. Iya, wa nazarahu ila man fauqahu fiddin. Ya, nareko angkaki mak kita riawa ki nareko persoalan na agamata. Mai ga makoropa. Nareko persoalan na agamai mak kita riawai. Nareko persoalan lino mak kita riasi. Ini Pak salah satu tanda orang celaka ini. Nareko angka tuli tahu mak kita riasi urusan lino, mak kita riawi nareko urusan akhirat, urusan na agamata Pak. Tanda tu macilaka itu. Nasaba watunna misalkan agamata melo ibangun, giliran na masjid ta melo isumbang, dega melo mas sumbang. Ya, ni tani matu mas sumbang yanu pegawai negeri 10 sebu, maka da yaro lagi 10 sebu. Pegawai negeri, ko makiti yang si sebu na rupiah. Ini Pak, berarti mak kita riawa ki. Aku mau misalkan Pak Darmi, Pak Galung ni. Tapi angka kemampuan tak 100 sebu. Taruh toni ya pegawai negeri 10 sebu. Nariko angka ini 100 sebu kemampuan tak. Ini Pak, banyak yang begini Pak. Urusan lino, subhanallah. Magati. Masya Allah. Tapi nariko urusan na akhirat agama tahu. Tapi insyaAllah ini kue. To sidrape maka kanjak nasamagi. Ini Pak urusan agama kaki berbondong-bondong. Yakin amak kada. Tanya mi pole baranti ki mai ga poleta. Dek nama kedai komi kampungnya mak berjama. Tapi ini subhanallah panu masih jitam Pak. Artinya mak kita riase ki nareko urusan agama. Mairi ki Pak persoalan agama itu tidak masalah. Di nasabah nareko mairi ki persoalan agama berarti ada mendorong kita untuk melakukan juga kebaikan. Mairi ki nareko misalkan macana na tahu emang ngaji bali bolata macana na mengaji. Nak tadi ni semang ngaji. Mairi ki pandi na marigaga. Nasabah deceng. Mak kita riase ki nareko urusan na agamata. Nasabah mega mak kue Pak tabe. Ya engkau lalu ko pare-pare. Guru pangaji kasih milau mi makada podang ni tomatuata makada 10 musak buka si siulang. Guru pangaji milau. Kan tomatoman noko-noko. Maga nang kasi nasa 10 siulang. Na agama nasengi. Agama justru yan agama tolong ikasi guru pangaji. 10 misak bunilaw siulang. Maka kedimu. Ini banyak Pak. Pantas to witer guru pangaji. May ka maduko-duko. Nasa magi kasi Muhammad. 10 misak bunilaw siulang. Wedi namilo si keberatan si tomatuan na. Ini persoalan Pak. Tapi kalau giliran na misalkan. Maka dana loko mak kursus matu bahasa Inggris, loko mak kursus matematika. Amo siaga wajak to. Miloni ya rupa kursus si makada 2 juta siulang. Makada to matana sanggup. Amo 3 juta sanggup to. Yang penting macan aku matematika mak bahasa Inggris. Nauzubillahi min zalik. Ini Pak urusan lino malah demak kita riasa. Wadi Pak wading. Tapi ajak terlupa tu agama ta. Ajak terlupa akhirat ta. Engkau nak tadi pani semang ngaji. Aga betuan na macam bahasa Inggris macam matematika. Tapi si di huruf lapalan na aku rangi ini sebacai. Rugi pa idi itu matuai Pak. Riwatun na matu mati kiri sur monrina Allah Taala taman elok kuburu Pak. Engkau ni mungkar nakir. Melo calla kina pangkana ta mingkaling ki mengaji lebo ni tanai makutane mungkar nakir ni gero mengaji anak na yanu yehe selesai makakue makadani malaikai ajak kasih pajajolo salen nasaba angkana na macam mengaji. Ini Pak subhanallah. Tapi mereka makakue panariko urusan agama tak malah ada makita riawa kasih. Urusan na pesantren melo ibang masya-Allah. Urusan na matu macele tahu itu naro nasapa ni duit sisa bunna rupiah bonyok to Pak. Iya, ini Pak. Jangan seperti itu karena ini termasuk tanda-tanda orang yang celaka.
Urusan dunia subhanallah Pak. Iya, malah de mak kita riasi urusan akhirat mak kita riawa. Ini persoalan. Bahkan Pak Tabi, di dalam kaidah usul fikih engkar riasen mafhum mukhalafah. Dalam kaidah usul fikih ada mafhum mukhalafah. Nareko epak tan rana tu macilakai, epak tuitan rana tu salamai. Nah, ada 4 juga tandanya orang bahagia. Makrai pe menabita alamatus sa'ada arba'atun atau alamatus salama arba'atun. Epak tuitan rana tu bahagiai, epak tuitan rana tu masagenai, epak tuitan rana tu salamai. Ya, ibalik mi bawang hadis ni nabita. Yana royasa mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah paham asibalik na ya hadis. Nareko ya ro na tan rana tu macilakai, nalupai dosana nang ngeralengi decenna. Nekia ibalik maka kuepa. Wa zikrul ya zunubil madiyah yang ngerangi dosa-dosa ta, wa nisyanul hasanatil madiyah. Nekia talupai sininna papi decetta pure dipigau. Ya. Upakoling pema. Ya, tanra tau salamai. Ya rega tanra tau bahagia pa, tau engkai tuli mengerangi sininna dosa-dosana. Nekia nalupai sininna papi decenna amala-amala solena. Yena tu tanda tu salama pa. Nah, engka ki mak kuepa, ya pura ni mas sempajang lupakan, pura ki mas sidaka lupakan. Di, naikia tuli engka ki mengerangi sininna dosa-dosa ta. Nareko engka ki tuli mengerangi sininna dosa-dosa ta, berarti kita merasa kotor dan selalu banyak dosa. Maka tuli engka ki tumillo toba ripong Allah Ta'ala, bahkan tuli ibaca ni istighfar astaghfirullahal azim. Nasaba isengaleta makeda macarepaka. Nareko engka ki makoepa berarti selasi ditandra tau salama, tanda orang bahagia itu Pak. Makedai panguluta Imam Al-Ghazali sampai narampai makeda gempurlah dosa-dosamu itu dengan memperbanyak beristighfar. Makanya pamega istighfar ta pa narek yang ngeramui dosa ta pasti tuli makera astagfirullah. Iya paling biasa ganggu ya anu. Astagfirullah paling biasa mani lakenna ya anu. Astagfirullah paling biasa mani benena ya anu. Iya ingeramani pasti astagfirullah itu Pak. Kalau dosa kita ingat. Sampai Imam Al-Ghazali menyampaikan gempurlah dengan istighfar. Tapi istighfar itu tidak cukup Pak Bu. Nah sebab itu istighfar sebenarnya natutu mi bawa dosa ta. Di natutu mi de nalakai ro dosai. Pada mutu nariko engka kuepa melo ki engka carepa lo ki salai carepa ya langi dempul. Napa tu icece tapi engka mutu carepa lalakot. Nariko melo ki lenya ki carepana maka asem pajat tobat. Maka kita salat taubat. Nenapa ki melo dampeng menyesali perbuatan kita. Nasabak magi tuli yang ngerangi yerosininna dosa-dosa Pak. Pasti kita akan melakukan taubatun nasuha, bahkan setiap waktu pasti kita beristighfar. Nasabak magi yang ngerangi sininna dosa-dosa tak purai ripigau. Maka tentu Pak Bu pamegai maring ngerari dosa-dosa ta nekia talupai sininna papi decetta yero purai tapigau. Nareko pura ki mak bantu rima siji etal lupai. Nasaba alamatus saada yero yasa tanra tau salama. Nasaba engka ki malupai sininna papi decetta. Ikhlas ki Pak Bu, Allah Ta'ala lah yang semua akan membalasnya itu Pak. Pengallahu Ta'ala pala imati resirmun rinna pengallahu Ta'ala. Jadi ndak usah kita khawatir. Tarutoni Pak aja na ini macarita sih. Ya atau misalkan mas sumbaki 2 juta. Weh, hamba Allah 2 juta. Nah pemesui matu nabi cini jamai. Misengero 2 juta hamba Allah. Iya tuh. Weh, padamu itu. Iya, dia masih melo iseng tapi mu carita si ko salio maka da iya rona hamba Allah 2 juta. Ini Pak. Jadi sama saja itu. Berarti dia termasuk golongan alamatus sakawa. Tanda orang yang celaka bukan alamatus saada. Maka kalau melo ki alamatus saada talupai. Pada muto itu Pak kali barakenna ikhlas amo misalkan majak ye contohna nareko idi rupa tawe pura ki makka beyang ya talupe mana tu maraga modelena dan lain sebagainya maku mutu Pak nareko pura ki mapigo deceng mapare nareko pura ki jamba ya lupa ini ya pura ki mapigau pong Allah Ta'ala papalai insyaallah nareko dece tapi gau Pak insyaallah dece to pamalak na yakni suruga pemasena pong Allah Ta'ala. Itu Pak tanda orang yang selamat, tanda orang yang bahagia.
Yang selanjutnya, tanda orang yang bahagia apa? Nareko onna makitariase urusan na agamata, makitariase urusan lino, makitariawe nareko urusan na agamata, tabale maka kwepa nareko melo ki salama. Makitariawa ki nareko urusan na linota, makitariase ki nareko urusan na agamata. Tapahan ini? Ya, tapahan ini? Ya. Jadi makitariase ki nareko urusan na agamata, makitariawa ki nareko urusan na linota. Persoalan na yite maka kwe, alhamdulillah oko Kabupaten Sidra ada tim armada safari salat berjamaah. Maka tentu ini ia kabupaten lainnya iri, maka dawe engkau masih di Makkah putawi kurma berjama dan apa undang ustaz untuk memberikan tausiah pencerahan. Subhanallah, berarti mak kita riase ki urusan na agamata, mencontoh sesuatu yang baik itu lebih baik pak, nasabah engkau dorongan untuk melakukan itu, bahkan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah mak kita riase ki urusan agamata, engkau matu tahu mas sumbang, maka dawe pak galum yer mas sumbang 10 juta, iya pengusaha kak, kumakai itu mas sumbang kak 100 juta. Coba pak, kita riaseki berarti jika persoalan na agama tak berarti kita termasuk golongan alamatus sa'ada, tanda orang yang selamat, tanda orang bahagia. Nareko urusan lino pak makita riawaki, nareko idi pun naina bola sukuru kipa nasaba maiga tau dega ka bolana. Ya pu idi pun nayoto sukuru ni nasaba maiga tau padenun lemalli oto. Makita riawaki, maka dawe engkau pahapale kasih tahu mamotoro mi. De panule pun nayoto ya ini to mamotro akitariawaki, maka dawe kasina angka to tahu de nulle malli motoro sapeda mi kasih nulle nalli ne kia ini to mas sapeda isukuruki akitariawaki si makada we kasina angka to tahu de nulle malli sapeda malalami. Ya, ya apa ini tu malalenge akitariawaki nasaba urusan lino ye, maka dawe mai gamuto kasih tahu maka kue de kasih nule malalenge nak kena ni asam ura apa di ni utuk nak kena ni stroke mondro tu ngamani kasih tu dak ko bolai de na nule aga na pigau de nule ni jokai ya apa di yer nak kena asam ura mondro tu dak ko bolai sukuru ki nasaba magi engka lalu tahu amut tudangin de tu na nule iye ya rotol liu kasih dek nanulet tudang sukuru ki magi kalau engkau ki wat di liu yule mo alhamdulillah nasaba engkau pa umur neleki peng Allah taala masih bisa menghirup udara segarnya Allah mai ga tahu pak melo upi tu ne kia lisu ni ripam masena peng Allah taala. Makanya semua itu pak isukuruki, apalagi pak melo ka pak guru ki nareko engka melo isukuruki melo isak baraki engka pak goncinna di nareko melo ki sukuru si basa bara pa mancaji to sukuru to sabara engka pak goncinna tak katening pak goncinna pa aja lalo ki nengka tuli pikiri ki anu cede eneleki pong Allah taala natal lupai papenya memegai eneleki pong Allah taala. Saya kasih bahasa Indonesia, kunci untuk bersyukur dan bersabar itu pak tabe, jangan selalu kita pikirkan sesuatu yang sedikit diberikan Allah namun melupakan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin ngak makra di patapahangi ka apa? Iya, contoh-contoh. Misalkan tabe malalalaki, di malalaki. Napata butu Indo ajeta. Aje biku ngetona. Iya, mapedi. Apa ipikiriki pasti ajeta Indo ajeta ya ruta pikiriki. Di nang kata sadari aleta pabu. Maka dah we siaga to Indo aje becu kege batua Indo aje tak na ulutta batto moi kapang ulutta Indo aje tak betul iya pak. Tapi mapa nangka ketika tak butuh ya Indo aje we cakalupa ki ko papenya memegang leki peng Allah taala seharusnya wat dingi maka dah we puang untung Indo aje ku me tak butuh bitiku utuku popaku sininna wa takaleku puang madisi moi puang nekia Indo aje ku mi gara-gara Indo aje ya lupai papenya memegang leki peng Allah taala. Itu kuncinya pak. Ya, jarak-jarak palok bangang ye pak. Maka akateneng ye rupak goncina tapi matanri-tanri pitepen apa yule pak. Sampai saat ini saya juga belajar selalu senantiasa bersyukur dan bersabar. Nah sa mai ga tahu pak, misalkan ibu-ibu nape matu gore-gore minyak napa ciki limata subhanallah.
Ya, apa yang terjadi? Manoko-noko ni maka dawe nak kena si minyak pelalimaku. Baru-baru kasih puro hembodiwi, hembodi racika. Ya misalkan nak kena ni limata belan ni napa yang lupa ini papenya memegai harus nasukuru ki puang alhamdulillah untuk limaku mina kena minyak pela tanya tu tapaku ki puang mai ga anu maka sineleki pang Allah taala yang lupai pa bu tabe maka tentu ya narekomelo ki sukuru makwaro pa aja nanengka misalkan malasa ki si di minggu yang lupai motuta madisi 50 tahun narekomelo ki pa makada malasa ki de tamak dareke tengerang yero adi singa 50 tahun nileki pengallahu ta'ala. Ya sama itu Pak Tabe. Sama saya ini saya bisa ceritakan sedikit. Mobil saya pernah ditabrak oleh anak laki-laki kalolo boncet telu. Na lepo towe. Ya ro bawa Pak melo tona kasih menre musiku napa. Saya bisa tekan wakatendingi Pak goncinna. Maka dah sabar ko sukuru ko nasa magi yemir otomo na leppo tawe iko lalang oto madisimoko de to na keppo si di oto nei kia wedi mai pakanjaki rupa alhamdulillah Pak intinya begitu narekomelo ki sukuru supaya de tamak kita riawa nareko urusan na agamata de tamak kita riase urusan na akhirat maka salah satu kuncinya itu Pak kita riawa ki nareko urusan lino persoalan engka motoro na tawe si bawa dekna insyaallah mamuare engka to papidaleta na yuleto yelli auto yare gambali motor dan lain sebagainya nah sabab mai ga makko ko pa nareko urusan na agamata subhanallah tonga mai ga la de mak kita riawa no bi matu pare masiji elo mak barasanji apa yang terjadi iya siari samplona lemak barasanji 20 sebu melok ni nelen ni benena lo ko meli minyak goreng de nagan menre minyak goreng yang mak kue iya Pak ini banyak begitu agama ini Pak no bi pare masiji malo doang opi mah lo ko jolo mai mak baca doang nalengi samplo 10 5 sebu Muhammad iya banyak ini Pak termasuk itu bukan berarti ada bisikan sama pare masiji di sini tidak Pak saya ingin sampaikan ini betul. Neo bimatu mapan retemme ustaz tapi ustaz loki mai mapan retemme Muhammad piket di tonga paga. Siaga elektron nama juta. Undang ustaz mapan retemme Muhammad. Amu minyak goreng di tona genda. Iya Pak. Ini banyak begitu Pak. Persoalan dunia subhanallah. Malah de makita rias elektron dia undang. Oke 10 juta bisa. Tapi giliran na ustaz Muhammad mana bicara lagi iya tania aleku singgu Pak tania tapi maiga Pak maiga itu Pak kasih wita pare masih oko ustaz amam Pak pacaramai amang aman nasa mi coba ite mega tu puimang guru pengajo na wasa madoko-doko iya makojo nasa magi makoro kasih iya itu ngemiro kasih anun na jama-jaman na engka tu aku nundangi melodoan si di kampung Muhammad kasih naket di natong iya kecuali dek metu ka kemampuan tidak menjadi persoalan ya pun kana uto nama kasih malangga telu bola Muhammad dek nagen na minyak goreng pa pakai beli kasih benena ini persoalan ini Pak maka tentu melalui momen ini Pak Tabe jangan sampai kalau kita mau hidup di dunia ini dengan selamat nasabak si di tanran atau salamae mak kita riase ki urusan agama mak kita riawa ki nareko urusanna linota maka tentu ketika persoalan agamata tasbih alhamdulillah engkau maka kau Pak bisa juga menerima zakat dan bisa memanfaatkan untuk kepada jamaah yang kurang mampu ini salah satu bagus ini Pak mak kita riase ki maka alhamdulillah saya juga harus menyumbang sekian aja nang kaki tulimite Maria Wai harusnya Pak anu Maria se setengahnya ni arwah masih ada 5 menit iya Pak nasawa magi Pak yaitu ini rupa tahu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khairun nas anfa'uhu linnas sebaik-baik manusia si decenna rupa tahu Pak ina ritu tongkai malak de maiga manfaatna padanna rupa tahu termasuk di tasbih alhamdulillah malak de maiga manfaat pada rupa tahu saling tolong menolong Pak nasabah nareko ibadah sempajata itu individual nareko ibadah sempajata pakasiwat talri pengallahu taala individu jitu Pak
Tapi nareko kita bermanfaat, kita bantu orang, kita bersedekah, itu bisa dirasakan juga orang lain. Nareko mengaji kita ini melolongi apalanna. Tapi nareko ibantu tahu maka tentu insya Allah apalagi ibantu agama pong Allah Ta'ala, tentu kita akan jauh lebih bermanfaat dan menjadi orang manusia paling terbaik. Nasabak magi angkaki mapigau deceng pada tak rupa tahu, maka si kanjak-kanjak na rupa tahu pak maiga manfaat na pada na rupa tahu, termasuk kita ini semoga istiqamah tuli manenunga ki pigau ipakasuan apong Allah Ta'ala, tuli angkaki pada deceng aleta parese aleta sarik kuamangi, jangan sampai sebelum diperiksa nanti di hadapan Allah menaringangan ni pong Allah Ta'ala hisab tak nasabak engkani maka ke tuli pakasing aleta pamegai tobat tak mendekatkan diri kepada Allah, apalagi micawin ular ramalange insyaallah tan kaki mapacing pakesingi hatita pakasigu ata lori pong Allah Ta'ala masikiri pamegai tobat tak sarek kuamang